అభిషేకం స్టార్ట్ అవుతుంది. Right. What next? See, 51, right? Oh, tell me that. Yeah, still I don't देवटे साला पे रुपए सत्यदेवाय विद्महे सच्चिदानंदाय धीमहि सन्न साईनाथ प्रचोदयात् मम साईनाथ सच्चिदानंद सद्गुरुदेवता गुरु पौर्णमास्य परम पुण्यकाल आचरित अभिषेक विशेषतः गोदावरी घट शिरडी वासिने महा गोदावरी पुण्यनदी अभिषेक पूजा आराधना प्रसादेन मम ऋणभोगादि दारिद्र्य पापक्षित अपमृत्योः भयशोक मनस्तापान् पश्यन्तु मम सर्वदा समस्त आपक्षयार्थं साईनाथ सद्गुरुदेवता दर्शन प्राप्ति द्वारा कुटुंबक्षेमः अभिवृद्धिरस्तु मम चित्तशुद्धिः समाप्तिरस्तु निष्कपट भक्तिसिद्धिरस्तु मम गृहे शान्तिरस्तु बुद्धिरस्तु अविघ्नमस्तु आयुष्यमस्तु सद्गुरुदेवता प्रसादेन आरोग्यमस्तु धनधान्य अभिवृद्धिरस्तु तथास्तु వచ్చినటువంటి భక్త కూడా అందరికీ చాలా 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 పెద్ద మీకందరికీ కూడా ఇవాళ